You did notice the size of the hole, that was quite big. Ustedes vieron que el tamaño del agujero es bastante grande. You can reduce the size of this hole by two way. Pueden reducir el tamaño de este agujero de dos maneras. You can approach the two squib a little bit closer together. Pueden acercar los dos squib uno más cerca del otro. Or you can use only one. O pueden usar solo uno. We also manufacture a dry hit that we're going to blow with a DAT1. También hicimos tiros secos. We did a blood pack with a DAT1. Hicimos paquetes de sangre con D81. But we put a squib under the blood Pero pack. pusimos el squib debajo de la bolsa de sangre. This gives a little bit more to the thing. Se le da un mayor impacto. And the blood is more atomized that way. Y la sangre se atomiza. So you're going to be able to see the difference. Ustedes van a poder ver la diferencia. And for my knowledge, our friend is going to try for me DAT-2. Werner va a probar con nosotros un D80. With the blood pack on top of it. Con el paquete de sangre sobre el squib. This is a lot of the compression underneath. Que tiene bastante más compresión. I give you an example. We were talking about having a head in the head. Como ejemplo, tenemos un impacto en la cabeza. I did a test with a DAT half. Hice una prueba con un D80 medio. Just dry it. Seco. No problem. I said, wow. And then I tried with a blood pack on it. Después lo probé con el paquete de sangre. So because of the compression with the blood pack on top of it. Con el paquete de sangre sobre el squib. It's like I've been hit with a piece of lumber, pow, right on the head. Como que hubieran pegado con un pedazo de palo en la cabeza. So that's why I needed more protection. Por eso necesitan más protección. So you have to do these tests by yourself. Ustedes mismos tienen que hacer sus propias pruebas. On yourself. En ustedes mismos. Before trying this on anybody. Antes de probar en cualquier otra persona. This is very important. Esto es muy importante. You got to know what you are doing. Ustedes tienen que saber lo que están haciendo. And what are going to be the results. Y cuáles van a ser los resultados. Because if you rig an actor or a stunt. Si ustedes se lo instalan a un stunt o a un actor. You got to be able to explain this person what's going to happen. Tienen que tener la capacidad de explicarle a esta persona lo que va a ocurrir. Not what you think is going to happen. No lo que ustedes piensan que va a ocurrir. But you have to know for sure. Tienen que estar seguros de eso. I have my button. In this particular case, those two connectors are connected together. Tengo mis conectores. I have two single wire on the other part of my button. So if I do so, my circuit is closed. Si lo mido, mi circuito tiene que estar cerrado. And what controls is my push button, which is my y lo que controla opening mi and closing. Actually, botón. there's no reading. My needle is at 0. Ahora no hay lectura, mi aguja está en 0. And if I push on my button, si aprieto el botón, voila. So I know that I'm not short and my button is safe. Everybody sees? This is not suitable for what we are doing. Esto no sirve para lo que nosotros hacemos. Maybe an electric match, the resistance is, or the sensitivity of an electric match will sustain the power of this device. La sensibilidad de un fósforo eléctrico para este artefacto. But a squib can easily fire when you test it with something like that. Pero ese artefacto puede explotar cuando usamos este artefacto. A squib is way more sensitive, or a blasting cap when you are doing blasting a rock. Cuando estamos volando rocas. So you need a galvanometer. Necesitamos un galvanómetro. That's going to deliver a very weak power. Que va a poner una muy pequeña cantidad de electricidad. Without a trigging, what you installed. So whether it's going to be this one or whether it's going to be this type of devices. Con el galvanómetro, con estos aparatos deben testear, no con el. This is the basic of the equipment of a pyrotechnician. Este es el equipo básico de un pirotécnico. Prior to buy anything, you need something like that. Antes de comprar cualquier cosa, ustedes necesitan esto. This is a very good investment. Es una buena inversión. As I said, this thing costs about $70 and it's going to last 7-8 years. Todo vale $70 y dura 7-8 años. This thing costs about $250. Todo vale $250. But it's going to last you a lifetime.
les va a durar la vida entera. And it works on a AA battery. Y funciona con una doble batería. So this is very, I consider that this is very important. Esto es muy importante a considerar. No, not necessarily, but you know, like that, loose, but in front, your head up. Tu cabeza levantada. Okay, firing a hole in a 3, 2, 1. And we did see the flash. There we go. So you're going to have to turn not too much here. Do we see the... Tell me when everybody's rolling. Firing a hole in a 3, 2, 1. Oh. If you're using a cell phone as a camera without a chip, without signal, affects, could it affect No, no. It's the radio signal. Son las señales de radio nomás. Your camera is not emitting signal. Claro, tu cámara no va a emitir una señal de radio. ¿Qué tipo de explosivo, del otro, del squid, se puede usar para cuando hay esas escenas donde salpica la sangre al rostro del, ¿no? What kind of squib do we need to use when in those scenes where the blood spread in the face of a guy? You don't do this with a squib. You do this with air. Lo haces con aire, no con un squib. See, because with air you can control exactly the pressure you need to Claro. achieve the thing. Que ahí puedes controlar la presión perfectamente con el squib. And if you do that, be aware of the recipe of your blood. Tienes que mirar la receta, la fórmula de la sangre que estás usando. In some formulas, you have a chemical product that they use in a photography called photoflow. En algunas fórmulas tiene photoflow, que es un producto fotográfico en la mezcla. This is not a good idea to throw this into the eyes of somebody. Y es mala idea echar ese producto en los ojos de alguien. So you got to think about a thing like that. These things have to be made on a countdown because the guy cannot be surprised. Claro, tienes que hacer una cuenta regresiva para esas escenas para que el tipo no sea sorprendido y le llegue todo adentro de los ojos. See? Okay, our last squib for this part of our seminar Nuestro último squib para esta parte del seminario is going to be the strongest thing that we will ever use on somebody, es el más poderoso que vamos a usar en una persona, which is a DAT-2. que es el de 80-2. You see that with the squib that we did on Jorge, Con el squib que usamos en Jorge, the kickback was enough to do a little printing on his skin. el impacto que tuvo le dejó una marca, tiene una aureola. Okay? To avoid a thing like that, because we had only a little protection of that size, Solo pusimos una pequeña protección. okay? ¿Dolió? If you have any doubt in that, you're going to increase the size of your protection Si tienen cualquier duda, hay que aumentar el tamaño de la protección. to spread the pressure more evenly, Claro, para repartir la presión del impacto. or you're going to add another layer of, you can use neoprene, sorry. Puedes poner una pieza de neopren debajo. You have different thickness of neoprene, Hay diferentes grosores de neopren, as I did on our friend, como hicimos en Werner, and to make sure that he's not going to have a bruise. para asegurarnos que no le quede un machucón. All right? So we go. Ya. Jorge, vamos a ir con el otro impacto. Corriendo. Rolling. Everybody. Firing a hole in a 3, 2, 1. Salió hasta aquí. Sentí una gota por ahí. Hasta aquí llegó. Everybody notice the atomization of the blood? See, this is, so you need to tape
we did see on the last one how atomized the blood was, Vimos cómo atomizaba la sangre el último efecto, the size of the hole that is totally out of this world. el tamaño del agujero que es totalmente fuera de este mundo. So this is very important to have the proper glue to stick to it. Hay que tener la goma apropiada para pegarlo, que no era este caso. So you got to adjust what you're going to use on who you're going to use it. Tienen que ajustar lo que van a usar en quién lo van a usar. You're not putting a D80-2 on a tiny little girl. No pueden poner un D82 en una pequeña chica. So this is very important. Eso es muy importante. It is because the technique, I never seen a director complaining about the technique that we use on our young lady. Nunca he visto un director reclamando por la técnica que usamos en la señorita. Putting the MD1 on top of the blood pack. Poniendo el MD1 sobre la bolsa de sangre. There's no compression at all. No hay compresión. And we can read easily the blood. Y podemos leer con mucha facilidad la sangre. As you did notice on the two tests that we did with the block on top of it, como lo vimos en los dos tests que hicimos con la the blood on top, you have the blood is atomized. La sangre se atomiza. So the reading could be very difficult for the camera to read this. Y la cámara es muy difícil que lea esto. You will see the big hole, but not the spurt of the blood. Podemos ver el gran hoyo, pero no la salida de la sangre. Hicimos la prueba con los MD1 sobre la sangre. ¿Qué pasa si ponemos el de 81 sobre la sangre? What happens if you put the D81 over the blood pack? You should have technically the same result. It's going to be a little bit different because the DAT is less powerful than the MD1. Is a what? The DAT is? The DAT is less powerful than the MD1. Es menos poderoso el D80-1 que el MD. And you're gonna be stuck with the problem of the flash. Va a tener el problema de la llamita. And the MD1 you don't see the flash. Y con el MD1 no ves el flash. Because if you use something bigger than an MD1 with prime cord like the 74 or the SD100, you're going to see a huge flash. Claro, si usas los otros productos que tienen Primacord vas a ver un tremendo flash. Que serían los what are the Primacord products? 74, SD74. El SD74. SD100. Sí, pero es chiquitito, es muy pequeño. Pero una carga más grande, vaya a ver flashazo gigante. El otro como tan chico. Of course you don't put this on people. Por supuesto no le pones eso a una persona. Pero sí fue bien chata, por ejemplo. Yes, we were using 12 volt. Estamos usando 12 volts. DC. Corriente directa. Never AC. Nunca. You don't have AC here. Nunca alterna. You have 220, yeah. This is very important. This is in Canada. This is a legislation that obliges you to use that type of a current. En Canadá la legislación nos obliga a usar ese tipo de electricidad. You can also use those condensator blaster exploser. Pueden usar condensadores para explosiones, no sé lo que es eso. Some of them can deliver up to 600 volt. Algunos pueden usar hasta 600 volts. Today they're all electronic machine that works on 9 volt battery. Hoy día son todos dispositivos electrónicos que usan baterías de 9 volts. That is going to load the capacitor. Que van a charge the capacitor. Cargar el capacitor. See, and then deliver the power. Y después soltar la carga. Some of the remote control device I mentioned a little bit before. Algunos de los dispositivos de remotos electrónicos que mencioné antes. Especially the one made by this English manufacturer. Especialmente lo hecho por esta fábrica inglesa. Work on the same principle.
trabajan con los mismos principios. It's a capacitor that delivers, in this case, 24 volts DC. Un capacitor que libera 24 volts de corriente directa. I want also to mention a point that could be important depending on what we are doing. Quiero mencionar un punto que puede ser importante de acuerdo a lo que estamos haciendo. It is the size, the gauge of our wire. Es el tamaño del cable que estamos usando, For two reasons. por dos razones. One is related to the law of electricity, Una tiene que ver con las leyes eléctricas, the law of Ohm, la ley de Ohm, and this is related to the resistance of the wire. tiene que ver con la resistencia del cable. The more resistance you're going to have, Mientras más resistencia tienes, the more power you're going to need at the end to fire your thing. mayor poder vas a necesitar para volar el asunto. 22 gauge is the most common wire we're going to be using, 22 es el cable más común que vamos a usar and it could be used up to 100 feet long. y puede ser usado hasta 100 pies de largo. Of course, if you have a single squib at the end. Por supuesto, si tienen un único squib al final. And then you're going to be also using 16 gauge or 18 gauge. Y pueden usarse también 16 o 18. It also concerns Cable 16, cable 18. ¿Y mantenemos la misma cantidad de metros? And using the same amount of meters, 100 feet. yeah, well, you don't have to, if you need to be to work more than 100 feet, I would say that most of the job I did, Si tenemos que trabajar a más de 100 pies de largo, la mayoría de los trabajos que yo he hecho, we were on a safe distance with 100 feet. estábamos a una distancia segura de 100 pies. If you have to blow debris further than 100 feet, Tienes que volar escombros, fragmentos a más de 100 pies. you are definitively overcharging. Estás con sobrecarga. Okay?